Gloria al Señor, mis hermanos. Glory to God, brothers. Qué bonito estar aquí en la casa de Dios, mis hermanos. It's a really beautiful thing to be here in the Es house una of the gran Lord. bendición It's a great blessing estar aquí en la casa del Señor, mis hermanos. to be in the house of the Lord, brothers. Dice la palabra de Dios, este es el día que hizo Jehová. It says in the Word of God that today is a day that God made. Nos alegraremos y nos gozaremos We en shall él. rejoice. Venimos a la casa de Dios, mis hermanos, We come to the house of the Lord para contemplar la hermosura de nuestro Dios. to contemplate on God's marvelousness. Tenemos un Dios hermoso, un Dios maravilloso, We mis have a hermanos. beautiful God, a marvelous God. Dios es bueno. God is good. Estamos aquí porque hemos entendido que Dios es bueno y tiene cosas grandes que nosotros no conocemos. We are here because we have understood that God is good and He has so many things in store for us. Cada vez que venimos a la casa de Dios, Dios nos sorprende con cosas grandes, Every time we come to the house of the Lord surprises us with great things. cosas que no podemos obtener en el mundo, mis hermanos. Things that we cannot obtain out in the world. El gozo viene de Dios. Joy comes from God. El gozo que Dios nos da, nada ni nada, nadie nos los puede quitar. The joy that God gives us, no one, and I mean no one, can take it away from us. Hay cosas que nos dan alegría, There are things that bring us happiness, pero son pasajeras. but they just pass by. Pero el gozo que Dios nos da es, But the joy para that siempre, God mis gives hermanos. us, it's forever. y qué bueno que estamos aquí en la presencia de Dios. And it is a good thing that we are here En in the la presence of presencia the de Dios, Lord. dice la palabra, hay plenitud de gozo, It says in the Word of God that in the presence of the Lord there is plentiful of joy. delicias a su diestra. And there are delights Nos on His right podemos hand. deleitar en el And we Señor, can mis hermanos. delight today. Hay promesa cuando nosotros nos deleitamos en Dios. There are promises that are waiting for us when we delight ourselves in the La Lord. palabra de Dios nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. It says in the Word of God, delight yourselves in the Lord, and the Lord will grant you every desire of your Cada heart. uno de nosotros tenemos peticiones delante de Dios. I know every single one of us has petitions, have desires. Tenemos peticiones materiales We have materialistic desires. y Dios está dispuesto a darnos And God is ready to give it to las you. cosas materiales que necesitamos Materialistic en este things mundo. that we need in this world. Pero hay necesidades espirituales But there are also spiritual que necessities también Dios nos las puede suplir. that the Lord can also supply. Esta mañana, mis hermanos, And aquí this está el Señor. morning, the Lord is here, brothers. Aquí está el Señor, mis The hermanos. Lord is here, brothers. Y Dios nos dice And God, He tells us, que le pongamos a Dios todo nuestro ser, He tells us to give our whole being to God. espíritu, alma y cuerpo. Our spirit, our soul, and our body. Estamos aquí porque tenemos un cuerpo We are here because we have a physical body. y este cuerpo estaba con ánimo de estar aquí And this physical body wanted to be here. y aquí estamos, mis And now hermanos. we're here, brothers. En esta mañana, mis hermanos, quiero orar por los cuerpos físicos que tenemos. In this morning, I want to pray for all the physical bodies that we have. Vamos a someter nuestro cuerpo físico al Señor, We're going to submit our physical body to the Lord. pero también vamos a someter nuestro espíritu y nuestra alma al Señor. But we mis must hermanos. also submit our soul and spirit to the Lord. Pongámonos sobre nuestros pies. So why don't we stand right where we are? Bendito Dios, Heavenly Father, aquí está tu pueblo. your people are here. Gracias te damos, We Señor, thank you, Father, por este cuerpo que tú nos has dado. for this body that you have given us. Señor bendito, Heavenly Father, yo no conozco la situación en que están cada uno de nuestros cuerpos, I don't know the situation by which every body is at this moment. pero esta mañana, Señor, But in this morning,
Si cualquiera de mis hermanos if any of my brothers or estuviese sisters, enfermo, Padre bendito, if they are sick, Father, Señor, yo declaro tus I promesas. declare your promises, Tu promesa Father. de que tú llevaste todas nuestras The enfermedades promise, Father, that you made when you took all the sicknesses to the grave. y por tus llagas hemos sido And through your sanados. Señor. wounds we have been healed. Esta mañana, In bendito this Dios, morning, te Father, ponemos nuestros cuerpos. we place our bodies. Sánanos, bendito Heal Dios. us, Father. Creemos a tu We palabra. believe in your Creemos a word. tu We promesa. believe in your promises. Y por fe nos And through declaramos faith we declare sanos físicamente. that we are healed physically. En esta mañana, Señor, this te ponemos morning, nuestras almas, We place our souls, nuestros espíritus. our spirits. Señor, si hubiere tristeza Father, if there's any sadness en estos momentos, Padre, at this very moment, Father, cambiamos nuestras tristezas we trade our sorrows por tu gozo, for Señor, your joy, Father, por la alegría que tú nos das, for the happiness that you give us, Father, por esas delicias que hay en tu for presencia, those delights Señor. that we find in your presence, Father. Ayúdanos, bendito Help Padre us, Heavenly Celestial, Father. Señor. Queremos estar bien contigo, We Señor. want to be in good terms with you, Queremos Father. darte a ti la honra. We want to give you the honor. Queremos darte a ti la gloria, We want to bendito give Dios. you the glory. Con nuestros cuerpos, With our con bodies, nuestras almas with our souls, y con nuestro and with espíritu. our spirits. Señor, te damos gracias. Father, we thank you Bendito Dios. Heavenly Ahora Father, que now vamos a escuchar tu palabra, that we're going to begin to listen to your word. ayúdanos, bendito Help Dios, us, Heavenly a entender tu Father, palabra. to understand your word. Revélanos, Señor, Reveal, tu Father, palabra, your Señor. word to us. Enséñanos, Teach us, Espíritu Santo, Holy Spirit, haz tu obra. do your work. Enséñanos tu palabra. Teach us your word. Muéstranos, Señor, Show us, esas Father, cosas grandes que tú those tienes great things that you have in para con store. nosotros, Señor. Nos ponemos Ready en for tus us, manos Father. We place ourselves in y your te damos hands. gracias And we thank en el you nombre de in the Cristo name of Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis You may hermanos, be seated, brothers. y los niños pónganse de pie And all the kids, please stand. y se van a ir con su maestro. ¿Quién es el maestro hoy You'll esta be leaving mañana? with your teacher this morning, Eli. Elizabeth. Dios bendiga a Eli. May God bless Ellie. Pueden salir los niños con su maestra All the kids are dismissed with their teacher y su ayudante. and the teacher's helper. Y todos nosotros, mis hermanos, vamos a And all of us, brothers, ir the abriendo rest of nuestras us. Biblias Let's open en up our Bibles. Éxodos capítulo Exodus, 3 chapter del 1 3, al 6. 1 through 6. Éxodos 3 del 1 Exodus al chapter 6. 3, verse 1 through verse 6. Quiero darle una cordial bienvenida a las personas que nos están visitando. But before we do so, I want to give a warm welcome to anyone who's visiting us. Queremos decirles We want to tell you que somos familia de Dios. that we are all a family of God. Este lugar siempre va a estar abierto This place will always be open para todo aquel for que quiera anyone venir who a wants to adorar a come Dios, and praise God, aprender de Dios. to learn about God. Esta mañana quiero testificar So this morning I want to testify. un jovencito, mis hermanos, A young man, 7:15 de la mañana, about 7:04 in the me morning, estaba llamando y me estaba preguntando 7:25, he was calling me and he asked me, a qué horas era nuestra celebración. what time does your service begin? Eso es grande, mis hermanos. That's a great thing, brothers. Eso quiere decir That que hay shows hambre us y sed de that Dios. there is a hunger and thirst for God. Y Dios bendiga And may God bless a Raúl. Raúl. Raúl esta mañana Raúl in this morning, se tomó el tiempo para he llamar. took the moment to call us. Y aquí está con And he is here sus papás o abuelos. Abuelos. with Gloria a his Dios. grandmas. Qué bendición, mis And may hermanos. God bless him, brothers. En verdad, qué bendición It is such a blessing tener hambre y to sed de have that Dios. hunger and thirst for God. Dios bendiga a todos los jóvenes. May God bless all of the youth. Los jóvenes, ser joven es una gran bendición. To mis be hermanos. young, it is to have a blessing. Y la palabra de Dios And the word habla of God específicamente a la juventud. It talks to the youth. Acuérdate de tu Creador It en los tells them, días de tu juventud. remember your Creator during your Antes que days of vengan your los youth. días malos y Before lleguen los the bad años days en los come. cuales digas,
And the ya no years come tengo where you en ellos say, contentamiento. I don't have happiness anymore. Dios bendiga a los jóvenes. May God bless the youth. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God. Éxodo 3 del 1 al 6. Exodus 3, verse 1 through 6. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. It reads, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. Aquí vemos una historia que ocurrió hace más de 3,000 años atrás. We see here a story that happened more than 3,000 years ago. Aquí la palabra de Dios está hablando acerca de un llamado especial que tuvo Moisés para liberar al pueblo de Israel. Here the word of God is talking about Moses' call that God made to him to liberate the people of Israel. Y en este llamamiento, mis hermanos, que Dios hizo a Moisés, And during this call that God made towards Moses, hay lecciones que nos pueden ayudar en nuestra vida el día de hoy. there are many lessons that we can learn from it that can help us today and in our Es por life. eso que el título de esta enseñanza, mis hermanos, Which is why the title of today's message es is así: lecciones del llamamiento de Moisés para nuestra vida. Lessons for the calling of Moses for our life. Lecciones que podemos aprender a través de esta historia, Lessons that we can learn through this story. a través de este llamamiento tan especial de este hombre llamado Moisés. Through the special call that this young man named Moses had. Esta historia que acabamos de leer, mis hermanos, como les decía, ocurrió más de 3,000 años atrás. This story that we just read, as I was telling you, this happened more than 3,000 years ago. Pero siguen teniendo enseñanzas muy maravillosas para la vida de cada uno de nosotros. But it continues to provide beautiful lessons for our daily lives. Hoy en día, Dios está llamando a hombres como Moisés, Nowadays, the Lord, He is calling upon young men, young women like Moses.
para cumplir propósitos específicos para nuestras familias tal vez, to fulfill a purpose that have great meaning, possibly for our families, para ir a liberar un pueblo que está esclavizado por el pecado. where you see that he went to liberate people who were enslaved by sin. Hoy en día cada uno de nosotros tenemos familias que todavía no han llegado al conocimiento de nuestro Dios. Nowadays, we have family who have not come to the feet of Jesus. Y así como Dios llamó a este hombre Moisés, And in the same way that God called upon Moses le encargó una gran misión and entrusted him with a great mission, de liberar al pueblo de Israel Which de la was- esclavitud. which was to liberate the people of Israel from slavery. Este pueblo se encontraba en Egipto These people were found in Egypt. y esta misión parecía algo imposible. And this mission seemed quite impossible. Imposible para que un solo hombre pudiera liberar a un pueblo que estaba viviendo bajo el dominio de un imperio que en esos momentos era el imperio más poderoso del mundo. This seemed like an impossible mission for this young man who had to go against one of the most powerful empires at that time in Egypt. Pero Moisés aceptó ese gran reto. But Moses, he accepted that challenge. Y hoy, este día, mis hermanos, vamos a reflexionar acerca de esas lecciones que podemos aprender de esta historia. And today, on this day, we can learn a little bit more when we reflect on this story. De esta historia del llamado de Dios que hizo a Moisés. This story of the calling that God made to Moses. Tenemos que entender que Dios sigue llamando a personas. We must understand that God continues to call upon people. Hay mucho trabajo en la viña del Señor, mis There is hermanos. so much work in the vineyard of the Lord. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, When our Lord Jesus Christ came to this earth, Él tuvo muchos discípulos he had many disciples. y Él escogió a 12 And he chose 12 para realizar una tarea específica. to fulfill a specific challenge. Hoy en día Dios está llamando todavía a gente. But nowadays, brothers, sisters, God continues to call upon people. Hay mucho trabajo que hacer en la obra de Dios. There's so much work to do in God's work. Fíjense lo que nos dice Mateo 20:16. Let's see what Mateo Matthew 20, 20:16. verse 16 says. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. It reads, so the last will be first and the first last. For many are called, but few are chosen. Como les decía, mis hermanos, en la obra de Dios hay mucho espacio para trabajar. As I was saying, the work of God, there is so much space where we can work. En la obra de Dios In the work of God, siempre va a haber, como lo hubo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, it will always be like during the times of our Lord Jesus Christ. seguidores de Jesús. There will be followers of Christ. Nuestro Señor Jesucristo lo seguía mucha gente. Our Lord Jesus Christ, he was followed by many people. Tenía muchos He discípulos, had so many disciples, pero Él escogió a 12. but he only chose 12. Los escogidos son todos aquellos que acepten el llamado del Señor. The chosen ones are all of those people who accepted the Lord's Cuando word. nuestro Señor Jesucristo llamaba o escogía a hombres para que estuvieran con Él, When our Lord Jesus Christ called upon men to do some work for him, solamente les decía, ven y sígueme. the only thing he would tell them was, come and follow Y me. podemos ver, mis hermanos, And we can see this, brothers. podemos leer acerca de
esos 12 discípulos And we can read about those 12 disciples que Dios llamó. that the Lord called upon. Dios sigue llamando discípulos. And God continues to call upon disciples. Pero hoy, esta mañana, mis But hermanos, today and this morning, brothers, vamos a tomar lecciones acerca de la historia de este llamado especial de Moisés. we will be taking some lessons, advice from this beautiful story of the calling of God to Moses. Número uno, mis hermanos, Number vamos one, a... brothers. Número uno, el llamado de Dios no es por causa de, sino a pesar de. The calling of God is not because of, but instead in spite of. Éxodos 3, 1 al 2, mis hermanos, Exodus 1 through 3. dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. It reads, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Muchos podemos pensar que Dios llama a alguien que está preparado, You might think that the Lord calls upon people who are prepared. muchas veces podemos pensar que Dios llama a personas que son aptas para el trabajo. You might think that the Lord calls upon people who are made for this type of work. Muchas veces podemos pensar que Dios va a llamar a personas que tienen muchas cualidades, Many times you think that the Lord is going to call upon people who have so many qualities, characteristics. pero no es así, mis hermanos. But it is not like this. Dios llamó a Moisés a pesar de que él ya no era un joven. The Lord called upon Moses even though he wasn't young anymore. Moisés ya era un anciano. Moses was an elderly man. Él ya tenía 80 años. He was 80 years old. Él había cometido errores en su juventud. He had made so many mistakes in his youth. Él dice la palabra de Dios que a la edad de 40 años, It says in the Word of God that the age of 40, estando en Egipto, whilst he was in Egypt, mató a un egipcio. he killed an Egyptian man. Pero aún así Dios, a sus 80 años, But even so, even though he was 80 years old, a pesar de los errores que había cometido Moisés, in spite of all of the errors and mistakes that Moses made, Él ahora lo estaba llamando. he was now calling upon him. Igualmente a nosotros, mis hermanos, In the same manner, he calls us. Dios nos sigue llamando. The Lord continues to call us. A Dios no le importa la edad que tengamos. The Lord doesn't care how old you are. Alguien pueda decir, pues yo ya me considero una persona vieja, anciana. You might say, well, I already consider myself an elderly person. Además, pues yo no tengo un buen comportamiento. And moreover, I have a bad character. Tengo debilidades. I have a lot of weaknesses. Debilidades que Él conoce perfectamente. Weaknesses that the Lord already knows perfectly. Pero quiero decirte, mis But I want hermanos, to mis tell you, hermanas, brothers, sisters, que a Dios that the Lord, no le importa eso, mis He hermanos. doesn't care about that. Él no llama personas
preparadas. He doesn't call upon prepared people. Dios nos llama tal y como estamos. He calls upon people just as you are. Tenemos que entender, mis hermanos, que hay personas que se preparan, que están preparadas. We must understand, brothers, sisters, that there are people who prepare themselves, who are prepared. Y es bueno prepararse, mis And it's hermanos. good to be prepared. Gracias a Dios por las escuelas que preparan ministros para Dios. Glory to God for the schools that prepare ministries for God. Pero Dios muchas veces no busca personas preparadas. But a lot of the times the Lord doesn't seek prepared people. Pues busca personas con un corazón que esté dispuesto. He seeks people who have a ready heart, an available heart. Personas que estén disponibles cuando Dios las está llamando. People who are available when God calls upon them. Dios nos va a llamar a pesar de nuestras debilidades, The Lord will call upon you even though you have weaknesses. a pesar de nuestros fracasos In anteriores, spite of all of our mistakes and errors, failures that we have made. a pesar de nuestros temores. Even though in spite of our fears. Moisés Moses, tenía temor, he had fear, pero él dijo: but he said, heme aquí, I am here. heme aquí. I am here. Isaías, en una ocasión, él dijo: heme aquí, envíame a mí. It's one time Isaiah said in the Bible, I am here, send it to me. Moisés no dijo: envíame a mí. Moses, he didn't say send me. Él solamente dijo: heme aquí. All he said was, I am here. Había temor en Moisés, Because there was fear in Moses. pero aún así Dios lo estaba llamando. But in spite of this, the Lord was calling upon him. Hoy en día, mis hermanos, cada uno de nosotros, Nowadays, brothers, every single one of us individually, Dios nos sigue llamando. God calls upon you. No importa si ya estás viejo, It doesn't matter if you're old already. no importa si estás joven, It doesn't matter if you are young. no importa si no estás preparado. It doesn't matter if you're not prepared. Dios quiere escuchar de ti. The Lord wants to hear from you. Heme aquí. He wants to hear, I am here. Aunque no le digas envíame a mí, Even though you might not want to say, send me, pero Dios te va a ir dando la confianza. but the Lord will slowly give you that trust, that confidence. Dios te va a ir dando el valor para poder hacer lo que Dios te está The llamando. Lord will give you that bravery to do what God has called you to do. Punto número 2. Point number 2. Dios nos hace un llamado específico para nosotros. Dios tiene un propósito que nosotros debemos cumplir. God makes a specific calling for us. God has a purpose that we need to complete. Éxodos 3, 4 al 6. Exodus chapter Éxodos 3 verse capítulo 4, 3, 1 4 al through 6. 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. It reads, so when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. So then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God.
Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Moses was scared to look upon God. Hoy en día, mis hermanos, Nowadays, brothers, podemos mirar a Dios we can look upon God a través de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Cristo nos dice en su palabra, Christ, He tells us in His Word, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. whoever has seen the Son has seen the Qué Father. bendición poder ver a Cristo, It is such a blessing to see Christ. ver a Cristo a través de su palabra. To see Christ through His Word. Aquí en esta palabra, en la palabra de Dios podemos ver que Dios estaba llamando a Moisés por su nombre. Here we can see in the Word of God that God was speaking to Moses by his name. Esto era un llamado directo, This was a direct call. era un llamado específico para él. It was a specific call for him. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. The Lord has a specific challenge, problem for every single one of us. Cada uno de nosotros tenemos un llamado directo, Each and one of us have a direct call, un llamado individual para cada uno de nosotros. an individual call. Él conoce nuestros nombres. He knows our name. Y esto lo podemos ver, mis hermanos, And we see this, brothers. en el caso del llamamiento de un hombre llamado Jonás. You can see this in one of the stories or one of the special calls that God made for a man or to a man named Jonah. Jonás tuvo un llamado de Dios también, Jonah, he had a special call made to him. pero cuenta la historia But as the story says, que Jonás huyó del llamado de Dios. that Jonah ran away from God's call. Jonás se fue en sentido contrario a donde Dios lo estaba llamando. Jonah went in the opposite direction of which God had called him to be. Nos cuenta la palabra de Dios que él tomó un barco It says in the Word of God that he took a ship. y según él se fue lejos. And according to the story, he went far. Se fue rechazando el llamado de Dios. He went far rejecting God's call. Jonás 1 del 1 al 3. Jonah 1-3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. It reads, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that the great city, and cry out against it, for the wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish. From the presence of the Lord, he went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. En esta escritura, mis hermanos, vemos que Jonás rechazó el llamado de Dios. According to the scriptures, you can see that Jonah rejected God's call. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? La palabra de Dios no nos dice que Dios buscó a otro. The word of God, it doesn't tell us that he looked for someone else. Dios no llamó a otro The Lord did not call upon someone else para enviarlo a Nínive. to send them to Nineveh.
sino que mandó, dice la palabra de Dios, But instead, una gran tempestad. the word of God says that he brought a great plague. Y preparó un gran pez And he prepared a great fish para traer de regreso a Jonás to bring back Jonah a cumplir su misión. to fulfill his mission. Muchas veces Many con times Dios with God, no vamos a tener otra opción. we don't have another option. Si queremos huir, If you want to run away, lo podemos hacer. you can do it. Pero aquí hay una enseñanza. But there is a lesson here. Dios nos va a traer de cualquier lado donde nosotros queramos escapar del llamado. We can learn that the Lord will bring us back from whatever direction that we went in order to escape his call. Dios no buscó a otro. The Lord, he didn't seek anyone else. Dios no llamó a otra persona para ir a Lord Nínive, did not call upon someone else to come to Nineveh. pero sí llamó una gran tempestad. But what he did do is he called upon a great problem. Dios preparó un gran pez, He prepared a great fish. un pez que no se pudiera comer a Jonás. A fish that wouldn't eat Jonah completely. Jonás 1:15 al 17. Jonah 1:15 to verse 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. It reads, so they picked up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Esta mañana, mis hermanos, In this morning, brothers, sisters, Dios te está llamando. the Lord is calling upon you. Dios está esperando que atendamos su llamado. The Lord is waiting for you to answer that call. Dios tiene un plan. The Lord, he has a plan Dios already. tiene un propósito para que tú lo vayas a cumplir. The Lord has a purpose for you to fulfill. Dios no va a llamar a otro. The Lord is not going to go and call upon someone else. Tú eres el indicado. You are the one that is indicated. Posiblemente tú seas Possibly, el indicado you might be the one que tenga que ir a tu familia, that has to go to the rest of your family. pero tú no quieres ir But you don't want to go to your porque family tú tienes miedo. because you're scared. Quiero decirte, I want to tell you, Dios no va a llamar a otro. the Lord isn't going to call someone else. Dios nos está llamando a nosotros, The Lord is calling upon you. a cada uno de nosotros. Each and one of us. Dios nos está haciendo un llamado específico, The Lord is making a specific call. y Dios está esperando que nosotros atendamos a esa llamada. And the Lord is waiting for us to answer that call. Ahora la pregunta es, Now the question arises, ¿cuándo vas a aceptar el llamado del Señor? when are you going to answer God's call? ¿Cuánto tiempo más vas a estar huyendo de ese llamado? How much longer are you going to run away from God's call? ¿Cuánto más de tiempo vas a hacer esperar a Dios? How much longer are you going to make God wait for you? En tu familia, Dios tiene un propósito
que tú vas a ir a cumplir The Lord has a purpose for you to fulfill in your family. en tu lugar de trabajo, Maybe in your workplace, con tus amigos inconversos. with your friendships. Dios te quiere usar. The Lord wants to use you. Aceptemos el llamado. So why don't you accept it? Aceptemos el llamado. Accept the call. Dios dice la palabra de Dios que a Jonás le preparó una gran tempestad. In the Word of God, it says that the Lord prepared a great problem for Jonah. Preparó un gran pez He prepared a great fish para regresarlo a cumplir el llamado de Dios. to bring him back to fulfill God's work. Muchos científicos se están quebrando la cabeza el por qué Jonás pudo sobrevivir en el estómago de ese gran pez. Many scientists are looking into why Jonah survived in the belly of that fish. La palabra de Dios es clara. But the Word of God is clear. La palabra de Dios en el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. But it says in the Word of God in verse 17 that the Lord had prepared a great fish. Dios tuvo que preparar un gran pez The Lord had to prepare a great fish para que se tragase a Jonás. so that it would swallow Jonah. Y dice la palabra de Dios que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 And it noches. says in the Word of God that he was inside of the fish's belly for 3 days and 3 Qué bueno es nights. Dios, mis hermanos. How good is God, brothers? Hasta le puso oxígeno. He even provided oxygen ¿Se in there. imaginan estar ahí en el vientre de ese gran pez? Imagine being in the stomach of a fish. Se le pudo acabar el oxígeno propio que él tenía. His own oxygen supply in there would have quickly vanished. Pero ahí vemos But we see la bondad de Dios, God's goodness, la the misericordia de goodness Dios. of God, the mercy of God. Él dice la palabra de Dios, It says in the Word of God después de que salió de ese gran pez, that after he got out of that great fish, estaba listo para obedecer al llamado de he Dios. was ready to listen and obey the Lord's call. Dios nos está llamando, mis The hermanos, Lord a is cada uno calling in de this nosotros. Nuestra familia está esperando que vayamos a liberarlos de la esclavitud del pecado. Our families are waiting for us to liberate them from slavery of sin. Por medio de este mensaje, Dios te está hablando. Through this message, the Lord is calling you. Te está hablando por tu nombre. He is speaking to you by your Él name. conoce nuestros nombres. He knows every single one of our names. Por más raro que sea nuestro nombre, No matter how weird or complex your name might be, Él nos llama por He nuestro nombre calls you by your name. y nos dice lo que tenemos que And hacer. He tells us what we must do. Punto número 3. Point number 3. Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades y defectos y del concepto que tengamos de nosotros mismos. God calls us in spite of our weaknesses and flaws and the concept that we have of ourselves. Éxodos 3, 9 al 12 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? O para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. It reads, Now therefore, behold, the cry of
the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. En esta escritura, mis hermanos, vemos que Moisés no se sentía digno ni capaz de poder realizar lo que Dios le estaba llamando a hacer. In the scripture, we can see that Moses, he didn't feel worthy or capable of doing what the Lord sent him to do. Moisés tenía un concepto de sí mismo que no iba a poder hacer bien las cosas. Moses had this concept of himself that made him believe that he couldn't do these things. Moisés se miraba que ya no era un joven. Moses, he looked at himself and he realized he wasn't young. Él se miraba como ya un viejo, He saw himself as an elderly person con incapacidades físicas. with different disabilities, physical disabilities. No se sentía apto para He didn't- aceptar este gran reto. He didn't feel worthy to take on this great challenge. Moisés pensaba que la gente no le iba a creer, Moses believed that the people wouldn't believe what he was saying. no le iban a creer que Dios lo estaba mandando. He thought that the people wouldn't believe that God sent him. Éxodos 4:1. Exodus 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. It reads, Then Moses answered and said, But suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, The Lord has not appeared to you. Moisés pensaba que no podía ni siquiera hablar, Moses didn't even believe he could speak. que no iba a poder hablar con el faraón, He believed he couldn't speak to the Pharaoh. que no iba a saber qué decir a este hombre, That he wouldn't know what to say to this man. que no le iban a creer, That they wouldn't believe him. que Dios lo estaba mandando. That God was sending him. Éxodos 4:10. Exodus 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. It says, Then Moses said to the Lord, Oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Qué concepto, mis hermanos, tan negativo que tenía Moisés mismo de su persona. Brothers, you can see the terrible concept that Moses had of himself. Moisés llegó hasta pensar y decirle a Dios que posiblemente Dios se estaba equivocando al llamarlo a él. It got to the point where Moses believed and told God that he was wrong, that he chose the wrong person. Pero Dios estaba trabajando en este hombre. But Moisés. God, he was working on this man. Éxodos 4:12. Exodus 4:12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. It reads, Now therefore go, and I will
will be your mouth and teach you what you shall say. Moisés quería escapar de este llamado especial de Dios. As you can see, Moses was trying to find a way out from this call that God made to him. Moisés llegó a decirle a Dios Moses even told God que posiblemente se estaba equivocando. that he was possibly wrong, that he chose the wrong person. Pero Dios no se había equivocado. But brothers, God hadn't made a mistake. Asimismo, Dios nos está haciendo llamados específicos. In the same way, the Lord calls upon us specifically. Y no pienses que Dios se está equivocando contigo. And don't believe that the Lord, He made a mistake when He called you. Tú eres el indicado. You are the indicator. Dios te dice, The Lord tells you, ve y yo estaré en tu boca He says, go and I shall be your mouth. y te enseñaré lo que hayas de hablar. And I will teach you what to say. Tenemos que demostrar que Dios se ha aparecido a nosotros. We must demonstrate to people that the Lord has called and appeared before you. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. We must reflect and show Christ in our lives. Cristo es el que habla por nosotros. Christ is the one that speaks for us. El Espíritu Santo nos va a ayudar a lo que debemos hablar. The Holy Spirit will help us learn and understand what we must say. Jesucristo estuvo en esta tierra Jesus Christ was on this earth preparando hombres, preparing men. llamó a muchos hombres de He's Dios called upon many men of the Lord, y los preparó. and He prepared them. Cuando Él iba a partir de este mundo, nuestro Señor Jesucristo, And when He was about to leave this world, our Lord Jesus Christ, Él les dijo, yo los voy a dejar, He told them, I will leave you, pero voy a enviar el Espíritu Santo but I will send the Holy Spirit para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. so that it can be with us until the end of the world. Hoy en día, mis hermanos, Nowadays, el Espíritu Santo the Holy Spirit, está con nosotros. it is with us. Cristo está en nosotros, en la Christ is persona within del us Espíritu as the Santo en persona nuestras vidas. of Jesus Christ in our lives. Por eso Pablo decía, Which is why Paul used to say, todo lo puedo en I Cristo can que me do fortalece. anything in Christ who strengthens me. Todo lo que Dios nos llame a hacer, Anything that the Lord calls upon you to do, lo vamos a poder hacer no en nuestras you fuerzas, will be able to do it not on your own strength, sino en la fuerza, el but in poder the del strength Espíritu and Santo en power nuestras of the vidas. Holy Spirit in our lives. Dios no se ha equivocado con The nosotros. Lord hasn't made any mistakes in A us. pesar de nuestros defectos, Even though we have defects, a pesar de nuestra baja estima, even though we might have a low self-esteem, Dios nos ve como instrumentos útiles en sus the manos, Lord, He sees us as useful instruments porque su presencia va con nosotros. because His presence is with us. Así como estuvo con Moisés, Just like He was with Moses, que le ayudó para poder cumplir su propósito, where He helped him fulfill His purpose. Él va a estar con nosotros He will be with you as well para cumplir los llamados específicos to fulfill the specific call that He made que tenga para cada uno de nosotros. and has prepared for each and one of us. Dios nos va a preparar. The Lord, He will prepare you. No importa que en estos momentos tú tengas temor, It doesn't matter if at this moment you are scared. Dios nos va a ayudar. The Lord will help us. Hechos 7:35 al 36. Acts chapter 7 verse 35 to 36. Con esta escritura voy a estar concluyendo. With the scripture I will end. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios
como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. It reads, "This Moses, whom they rejected, saying, 'Who made you a ruler and a judge?' is the one God sent to be a ruler and deliverer by the hand of the angel who appeared to him in the bush. He brought them out after he had shown wonders and signs in the land of Egypt and in the Red Sea and in the wilderness 40 years." En esta escritura vemos la confirmación de un llamado que Dios hizo a un hombre In the scripture, you can see that confirmation of the call that the Lord made upon this man llamado Moisés. named Moses. Dios sigue llamando para hacer obras especiales en el reino de Dios. The Lord continues to call upon people to fulfill special jobs, work in the Lord's divine work. Aceptemos el llamado. We must accept the call. Hoy aquí está el Señor, mis hermanos, Today the Lord is here. y por medio de este mensaje And through this message, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre. the Lord is calling upon each and one of us by our name. Él te dice, He tells you this morning, como lo dijo a Moisés, just as he told Moses, yo estaré en tu boca. I will be your mouth. Yo te voy a enseñar lo que vayas a hablar. I will teach you what you must say. Pongámonos sobre nuestros pies. So why don't we stand today? Oremos. Let's pray. Bendito Dios, Heavenly Father, gracias thank you por tu palabra. for your word. Tu palabra es la verdad. Your word is the truth. Señor, tu palabra nos enseña Your word, it teaches us las cosas the que son. things that are. Tú no ocultas nada. You don't hide anything. Tú llamaste a tu siervo Moisés, You called upon your servant Moses, un hombre con temores, a man with fear, un hombre que cometió errores, a man who made many mistakes, que cuando tú lo llamaste, that when you called upon him, él se sentía incapaz. he felt incapable. Pero tú ayudaste you- a superar todo eso. You helped him overcome all of his weaknesses, Y él cumplió su misión. and he fulfilled his mission. Y tú lo respaldaste. And you backed him up. Cada uno de nosotros Every single one of us here. tenemos una misión específica, We know we have a special mission, una misión particular. a particular mission. Ayúdanos, Dios. So help us, Te Lord. pido que nos reveles Help us reveal tu palabra, your word. que podamos ver tu mano poderosa Help us see your powerful hand llamándonos calling us, y Father, diciendo lo que tenemos que hacer. and speaking to us, telling us what to do. Ayúdanos a no Help escondernos, us not hide, Father, porque tú tienes because you have. que cumplir un propósito en nuestras vidas. You have us ready to fulfill a purpose in our life. Ayúdanos, Dios. So help us, O Lord. Espíritu Santo, haz tu Holy obra. Spirit, do your work. En nuestras fuerzas no podemos lograr We know in nada, our own strengths we can't do this. pero nos apoyamos en ti, Señor. But we hold ourselves on you, En la Father. fuerza tuya, In your Señor, strength, vamos a ser más que we will be vencedores. much more than victorious. Nos ponemos en tus We manos place ourselves in your hands. y creemos, Señor, And we que tú nos vas a believe ayudar, that que you tú vas will a help estar us, con that nosotros you will be with us todos los días. every single day. Señor, gracias. Thank you, Father. Gracias Thank you, por tu Father, palabra. for your word. Gracias por el Thank mensaje. you for the message. Gracias por las Thank lecciones, you for the Señor, lessons that you have given us que nos ayudan that help us a poder
oír tu palabra. that help us listen to your word. Señor, te doy gracias por tu Father, pueblo. we thank you for your people. Señor, ahora que vamos a ser despedidos, Lord, now that we're going to be dismissed, vete con tu pueblo, may Señor. you be with your Que tu people. presencia vaya May con your cada uno de mis presence be with them, hermanos. Father. Guárdalos de todo Take mal, de care of todo them of all peligro, evil, Señor Father. bendito Dios. Protect them. Honralos, Señor, Honor them, con Father, un buen descanso. with a good rest. Te lo pido, We Señor, en ask el this nombre of de you in the Cristo name of Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, May mis God hermanos. bless you, brothers and sisters. Despedidos en paz. You're dismissed in peace.